सुबह उठकर शुरुआत करता हूँ मैं खुदा के नाम से जिसने मुझे इस धरती में पैदा लोहा कट सकती है, लोहा से लोहा कट सकती है। हमारा दिल में जो जख्म है हमसे ज्यादा मेरी बातों से मंजिल मिल सकती है, मोहब्बतों से मंजिल मिल सकती है। नफरतों में दिल घायल हो जाती है, नफरतों में दिल घायल हो जाती है। लोग अपनी मोहब्बत के लिए बेचैन रहती है। আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি চিনাকি কৰা দিন যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে স্কুল নোযোৱাকৈ তেখেতে বহু হাজাৰ হাজাৰ কবিতা ৰচনা কৰিছে আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী আজি আমাৰ ওচৰত আছে আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে হয়তো ফেসবুক বা আপোনাৰ সোশ্যাল মিডিয়াত বৰ্তমান শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে হাবিলুদ্দিন। নামটো মোৰ নাম হাবিলুদ্দিন নিৰক্ষৰ কবি, ঘৰ মোৰ গুনিয়ালগুৰি, জিলা বৰপেটা, অসম। তেখেতে তিনিটা ভাষাত হিন্দী, অসমীয়া আৰু বঙালী ভাষা তিনিটা ভাষাত তেখেতে কবিতা ৰচনা কৰিছে আৰু তেখেতে তাৰে এটা কবিতা আমাক শুনাই দিব। सुबह उठकर शुरुआत करता हूँ मैं खुदा के नाम से जिसने मुझे इस धरती में पैदा किया है। लोहा से लोहा कट सकती है, लोहा से लोहा कट सकती है। हमारा दिल में जो जख्म है हमसे ज्यादा मेरी रब जानती है। मोहब्बतों से मंजिल मिल सकती है, मोहब्बतों से मंजिल मिल सकती है। नफरतों में दिल घायल हो जाती है, नफरतों में दिल घायल हो जाती है। लोग अपनी मोहब्बत के लिए बेचैन रहती है, लोग अपनी मोहब्बत के लिए बेचैन रहती है। एक कहावत है, खजूर की गुटिया इतना गहरा कांटा का विष रहती है फिर भी इंसान उसको निकाल कर खाती है। पहाड़ों में जीव जानवर की डर लगती है, जानवर से भी खतरनाक असकल इंसान होती है, इंसान होती है। दौलत कमाने के लिए कितना झूठ मैं कहता हूँ, दौलत कमाने के लिए कितना झूठ मैं कहता हूँ। अपना रौब को पाने के लिए 5 बार दिन में नामाज़ अदा करता हूँ, 5 बार दिन में नामाज़ अदा करता हूँ। जन्नत में जाने के लिए किसका दिल नहीं रोते है, जन्नत में जाने के लिए किसका दिल नहीं रोते है। ए मेरी नादान, तू अपनी परवारदिगार को कैसे भूल जाती है, अपना परवारदिगार को कैसे भूल जाती है। अपना रौब को पाने के लिए तूर पहाड़ में जाती है, अपना रौब को पाने के लिए तूर पहाड़ में जाती है। थोड़ा सा क्या झलक दे दिया, बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है, बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। হয়, বহুত সুন্দৰকৈ কবিতাটি গাইছে, আপোনালোকৰ আগত আপুনি শুনিছে। আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেখেতে স্কুল গৈছিল নে বা পঢ়া শুনা কৰিছিল নে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিম। হয়, আপুনি স্কুলত গৈছিল নে? মোৰ জীৱনত মই এতিয়ালৈকে স্কুলত যোৱা নাই, আখৰ জ্ঞান মোৰ নাই। কবিতা তেতিয়ালৈ ইমানখিনি কবিতা ৰচনা মোৰ এতিয়ালৈকে হাজাৰখিনিৰ ওপৰত কবিতা হৈছে। 3টা কিতাপ মোৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু 3টা ৰেডি হৈ আছে। পইচা পাতিৰ অভাৱত মই ওলাব পৰা নাই, এইখিনি আৰু। বৰ্তমান সোশ্যাল মিডিয়া বা অসমবাসী ৰাইজৰ মনত সোমাবলৈ আপুনি সক্ষম হৈছে, আপুনি কি ক'ব অসমবাসী? সেইটো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ। মানে মইতো ধৰক সদায় দেশৰ হকে মাত মাতো, যেনেকুৱা আপোনাৰ দেশৰ পৰিস্থিতিলৈ সকলো কবিতা মোৰ বেছিকৈ দেশৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত মই লিখোঁ। মই হিন্দু না মুছলমান নালাগে মোৰ প্ৰমাণ, ভাৰত মোৰ জন্মভূমি, মই অসমৰ সন্তান। অসম দেশ কয় অসমীয়াৰ বাংলাত পাবি ভূমি, শৰণাৰ্থী আনি দেশৰ চৰকাৰে দিব বিচাৰে ভূমি। প্ৰতিবাদী কণ্ঠ মোৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰোঁ, দেশৰ বাবে মোৰ জীৱনখন উচৰ্গাও কৰিব পাৰোঁ। মাতৃভাষা মোৰ অসমীয়া সদায় গৌৰৱ কৰোঁ। 1983 চনৰ আন্দোলনৰ কথা মই পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ। কেঁচা তেজৰ গন্ধ মই এতিয়াও সংগিবলৈ পাওঁ, সৈনিকৰ দৰে মই আগবাঢ়ি যাওঁ। হাবিৰ মাজত ঘৰ বান্ধি মই জীৱন যাপন কৰোঁ, নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে মই মৃত্যুকেও ভয় নকৰোঁ, মই মৃত্যুকেও ভয় নকৰোঁ। ধন্যবাদ। এইজনে হৈছে হাবিল খান আৰু তেখেতৰ কবিতা আপোনালোকে শুনিলে আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। থেংক ইউ।